गुलबर्गा शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम की शुरुआत फ्लैग होस्टिंग के जरिए हुई, जिसके बाद एक प्रोटेक्टिव और इम्पैक्टफुल सेशन हुआ है, जिसमें एसडीपीआई स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हन्नान ने अपने इनॉग्रल स्पीच में एसडीपीआई की विजन और डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए उनके कमिटमेंट जाहिर किए हैं। और इसके अलावा एसडीपीआई लीडर सैयद दस्तगीर ने एक इंसाइटफुल प्रीफेस दिया है जो गुलबर्गा के चैलेंजेस और उनके सोल्यूशंस पर रोशनी डालता है। साथ ही एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट लीडर सैयद अली मिलाही और डब्ल्यूआईएम डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कनीस फातिमा ने एसडीपीआई के इनिशिएटिव्स और गुलबर्गा के मसाइल पर डिटेल रिपोर्ट पेश की है। और एसडीपीआई स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर अब्दुल रहीम पटेल ने इस प्रोग्राम के जरिए डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटिकल रिपोर्ट पेश किया है। और इलेक्शन ऑफिसर रियाज कदम्बू ने इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर कर 2024 से 2027 तक के लिए बनाई गई नई डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी के मेंबर्स का ऐलान किया है। नई डिस्ट्रिक्ट कमेटी में मोहम्मद मोहसिन को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सैयद दस्तगीर को डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद मकबूल को डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर रिजवान अहमद को डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, इब्राहिम पटेल को डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, सैयदुद्दीन फारूक को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, शकील पाशा पटेल को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और मोहम्मद गौस कारीगर को डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर बनाया गया है। इस इवेंट के दौरान कुछ इम्पैक्टफुल रेजोल्यूशंस भी पास किए गए हैं, जिसमें गुलबर्गा रिंग रोड डेवलपमेंट के अलावा पानी, रोड, ड्रेनेज और दीगर बेसिक कम्युनिटीज और एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए केकेआरडीबी बजट का इस्तेमाल, नौजवानों को क्राइम और ड्रग्स के दलदल से निकालकर एजुकेशन और एम्पावरमेंट पर फोकस करवाना, गुलबर्गा के हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज की और वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत करने के अलावा दीगर कई मसाइल शामिल हैं। इस प्रोग्राम का इख्तिताम एसडीपीआई की नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर सैयदा सादिया के रिमार्क्स के साथ हुआ है, जिसमें उन्होंने एसडीपीआई के गोल्स के लिए यूनिटी की अहमियत पर जोर दिया है। डॉक्टर रिजवान अहमद ने आखिर में सभी प्रोग्राम में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया है। मजीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तमाम को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपना तख्त और दरवाजा देने के लिए तैयार है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा पसमानदा, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा नाख्वानदा अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। तो इस कौम को परवान चढ़ाना, इसे सियासी तौर पर खुद मुख्तार करना, इसे एम्पावर करना, सियासी गुर सिखाना, इलेक्शन के लिए तैयार करना, वोट देने का डिसिप्लिन और वोट लेने की ताकत उनके अंदर पैदा करना, ये भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी पहली जिम्मेदारी समझकर इसको लेके चल रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक नारा है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। ये जो नारा है इसे तकरीबन 20 लैंग्वेजेस के अंदर इसे तशकील किया गया है, इसे फैलाया जा रहा है, लेकिन इसके मफहूम को, इसकी हकीकत को हमारे लीडर्स और कैडर्स समझना जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद, खौफ से आजादी, भूख से आजादी, खौफ से आजादी, भूख से आजादी, जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद। जिनके साथ ये जो तहरीक है मुश्किलात में घिरे हुए लोगों को लेकर के ही चली और इन्हीं की वजह से आज ये मकाम हासिल की हुई है। इस समाज के अंदर एसडीपीआई को कोई शख्स इस मुल्क के अंदर नहीं पहचानता, ऐसा नहीं है। नाम कम से कम आखिरी दर्जे में नाम तो सुना होगा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ तक आने के लिए नहीं, लेकिन इस मुल्क के अंदर इंसाफ और अमन कायम करने के लिए सोच लेकर के आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से कोशिशें किए हैं, इससे दोबारा करना पड़ेगा। दो हेली, 4 हेली, 6 हेली, जब भी जैसा मौका मिल रहा है आपको कुर्बानियाँ, जज्बात, एहसास, फिक्र और मेहनत, मशक्क़त, जिम्मेदारी ये सारी उठाएंगे तो मुमकिन है इंशाअल्लाह वहाँ पर पहुँचने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन सारे मकासद को, जायज़ हलाल मकासद को, मर्तबात को हासिल करने की हमें सलाहियत, काबिलियत और तौफीक अता फरमाए और हमें ईमानदारी, जिम्मेदारी और एहसास का एक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर पैमाना पैदा करे। इंडिया की जानिब से पूरे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स चल रहे हैं। उसमें आज 23 जनवरी 2025 में गुलबर्गा में डीआरसी था, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, जिसमें तमाम डेलीगेट्स शरीक थे और यहाँ पर इलेक्शन भी हुआ और गुज़िश्ता 3 इयर्स का पूरा रिव्यू भी हुआ कि हमारा एक्टिविज़म कैसा रहा, हमारे इलेक्शंस कैसे रहे, एजिटेशंस कैसे थे और हमारा ट्रेनिंग कैंप्स कैसे थे। ये तमाम होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस में हमारे स्टेट कमेटी के सेक्रेटरी रियाज कदम्बू साहब की आरओ की प्रोसीजर में हमारे मोहम्मद मोहसिन आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से इलेक्ट हुए हैं और हमारे दस्तगीर साहब और मकबूल साहब वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट हुए हैं। डॉक्टर रिजवान साहब जनरल सेक्रेटरी, इब्राहिम भी जनरल सेक्रेटरी, इस किस्म से पूरे ऑफिस बेरर्स और तकरीबन 13 मेंबर्स का एक कमेटी मुनक़िद हुआ है
اور آج کے اس DRC میں ہمارے نیشنل ورکنگ کمیٹی سے پروفیسر سیدہ سعدیہ صاحبہ اور ہمارے عبدالرحیم پٹیل صاحب یہ بھی ہمارے درمیان شریک تھے. بہت اچھا ہمارا DRC چلا ہے. تقریباً 6 ریزولوشنز بھی ہم پاس کیے ہیں اور آئندہ دنوں میں 3 سال کے لیے 2024-27 یہ 3 ایئرس کے لیے یہ نیولی الیکٹڈ ریپرزنٹیوز کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ میں بہت اچھے طریقے سے ہمارا ایکٹیویزم چلے. SDPI کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیڈر جو ہے وہ یوتھس ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سینئر سٹیزنس ہیں وہ پرانی پارٹیوں سے بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں اور ان کے آخری دنوں میں وہ نیا ایک تجربہ کرنا نہیں چاہتے. یہ ان کی مجبوریاں ہیں. لیکن یہ جو نیا جنریشن ہے یہ سوشل میڈیا میں اپڈیٹڈ ہے, حالات کو بہت نزدیک سے دیکھتا ہے اور ہم بھی جو ہے ان کے ساتھ بہت قریب ہو رہے ہیں. میں یہ نوجوان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جذباتی نہ بنیں, آپ ایموشنل نہ ہوں, بیکاری کو ختم کریں. موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے راتوں کو جاگنے کا اور ڈرگس کو استعمال کرنے کا اور نافرمانی کا یہ سب معاملات کو ختم کریں. آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی طاقتیں اس پارٹی کو, اس قوم کو, اس ملک کو ضرورت ہے. تو آپ اپنے جسمانی بھی مضبوط ہوں, روحانی بھی مضبوط ہوں اور نالج کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کو اختیار کرتے ہوئے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اور قربانی کا ایک بہترین پلیٹ فارم SDPI ہے. یہ SDPI کو زیادہ سے زیادہ استعمال ہے. شکریہ. سب سے پہلے میں ہماری آج جو نیو DWC بنی ہے ڈسٹرکٹ ورکنگ کمیٹی ان کے سبھی ممبرس کو پریزیڈنٹ سے لے کے ٹریجرر تک اور ہاؤس کے کمیٹی ممبرس کو بہت دل سے مبارکباد دوں گی. دیکھیں ہم لوگ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں, سوشل ڈیموکریٹک پلیٹ فارم, کہ یہ پارٹی پولیٹیکل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موومنٹ بھی ہے. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی سیاست قائم کی جائے جس میں ویلفیئر اسٹیٹ ہو, یعنی کہ پروگریسو ہو, پروڈکٹیو ہو, قوم کے لیے, معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک الگ اسٹرکچر فالو کرتے ہیں. ہمارا یہ اسٹرکچر جو ہے بہت ڈیموکریٹک طریقے سے کام کرتا ہے. ہر 3 سال پہ ہمارے پاس الیکشن ہوتا ہے, نیشنل کا الیکشن ہو, اسٹیٹ کا ہو یا پھر ڈسٹرکٹ کا ہو یا پھر برانچز کا ہو, جس میں ہم لیڈرشپ کو اوپر نیچے کرتے ہیں. یعنی کہ چینج اس لیے لاتے ہیں تاکہ الگ الگ چہرے جو ہیں ان کو موقع ملے لیڈر بننے کا اور لیڈرشپ جو ہے وہ بھی گرو. ہمارے پاس کوئی مونوپولی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپ اور ٹائرانی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس نام ہی ہے کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی. اسی کا ایک حصہ تھا جو آج یہاں پر الیکشن ہوا. ہر 3 سال کے لیے ہمارے پاس جو ورکنگ کمیٹی چنی جاتی ہے ہم اس میں کچھ ریزولوشنس لیتے ہیں. یعنی کہ اب آئندہ آنے والے ٹائم میں جو چیلنجز لوکل سطح پر یا اپنے ڈسٹرکٹ میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ان پر ہماری پارٹی یا ہماری ورکنگ کمیٹی کس طرح کام کرے. اسٹریٹجیز بنانا, پلان کرنا, ان کو ایگزیکیوٹ کرنا, کس طریقے سے لوگوں کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں یا پھر جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں کیسے ایجیٹیٹ کر کے آواز اٹھا سکتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے اور اسی مقصد کو لے کے ہم ہر 3 سال کے بعد نئے چینجز کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس ایک سب سے بڑی اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چہرہ نہیں ہے, ایک بہت بڑا کوئی نام نہیں ہے, ہم فیم پہ کام نہیں کرتے ہیں, ہم فیملی لے کر آگے نہیں بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کیڈر ہمارے لیے ایک لیڈر ہوتا ہے اور ہر لیڈر پہلے ایک کیڈر ہوتا ہے. یہ ایک بہت اچھی ہمبل سوچ لے کر ہم لوگ پالیٹکس کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم ہو سکتا ہے کہ رولنگ میں نہ ہو, لیکن ہم آج اکاؤنٹیبلٹی تو بتاتے ہیں رولنگ پارٹی کو کہ کہاں کیا غلط ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک اپوزیشن کا اچھا رول پلے کر رہے ہیں. اگر اللہ نے چاہا اور ہماری محنت رنگ لائی, لوگوں کا سپورٹ ملا اور وہی سپورٹ ووٹ میں کنورٹ ہوا تو ایک دن انشاءاللہ ہم لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو بن کے اسمبلی میں اور بھی پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے. کئی سالوں سے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کو گلبرگہ میں ہر کوئی جانتا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہمارا نعرہ ہے بھوک سے آزادی, خوف سے آزادی. اس میں جو یہ ورڈ ہے نا بھوک اور خوف, یہ صرف ایک بھوک کی حد تک کہ کھانا پہنچانا ہے یا کسی خوف سے آزادی دلانی اس کے لیے نہیں ہے. ایک پورے ڈسٹرکٹ, ایک پورے اسٹیٹ کو کیسے ویلفیئر بنانا ہے. یعنی ہمارے لیے ہر مظلوم ہمارا ہے. کوئی انجسٹس ہوتا ہے تو ہم آواز لگاتے ہیں, کہیں سڑک کا مسئلہ ہوتا ہے تو آواز لگاتے ہیں. تو یہ جو DWC بنائی جاتی ہے اس میں جو آپ نے دیکھا ہم نے ریزولوشنس لیے, وہ ریزولوشنس آپ ان ریٹرن لے سکتے ہیں, وہ پرائرٹی پر رہیں گے. اس کے علاوہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ہر کیڈر اور ہر لیڈر جو ہے وہ بغیر کسی مفاد کے کام کرتا ہے. یعنی سیلف لیس سروسز ہم دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے,
तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास ना तो काबिलियत की कमी है, ना हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। हमारे पास जो कमी है वो ये है कि अभी हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जो मेंटली कई सालों से अपने आप को सेट करके बैठ गए हैं कि उन्हें लगता है कि जो पार्टीज इस्टेब्लिश होती हैं सिर्फ वही मुल्क को चला सकती हैं। मैं समझती हूँ मुल्क को चलाने के लिए एक अच्छी मानसिकता, एक अच्छी आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। किसी इस्टेब्लिश पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े बैनर की ज़रूरत नहीं है और पैसा खर्च करके बड़े बड़ी गैदरिंग्स जमा करने की ज़रूरत नहीं। मैं गुलबर्गा की आम से ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद 6-7 साल से यहाँ रह रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि गुलबर्गा बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ठीक है, जैसा डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए था नहीं है। तो याद रखिएगा, किसी भी जगह का डेवलपमेंट तभी हैम्पर्ड होता है जब वहाँ का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होता। इस रिप्रेजेंटेशन के पीछे होती है आम जनता। तो आम जनता को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं चाहिए या उन्हें अपने शहर में डेवलपमेंट चाहिए तो उन्हें एक चेंज की ज़रूरत है और उसी चेंज का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया।